Hi, ma. So, ako na lang yung video ha kay Mark. Tas give me nga explanation. So, anyway, you asked me about self-limiting. Ang virus, na siya time limit. More na yung lifespan. Mamatay na siya ija. Mamatay na siya ija in a certain time. So, manang kasagaran ang doctor mana kung after check ang pasyente mana nga. Viral remedy. So, kasagaran, wala ray irisita. Ilarang ipaabot nga mo matay ra ang virus o ija ba. Kasagaran irisita kay according to whatever symptoms you have. Say for example, you got cough or runny nose. So, gaan ka og tambal para sa ubo or para decongestant para dili mag-congest imong nose. Yeah. So, it's mainly to just control your symptoms. Unsa katas-on ang limit sa virus is depends on what kind of virus it is. So, lahi-lahi nga virus, lahi-lahi nga katas-on sa ilahang limit. So, sa kani nga virus, C19, usually it's just 10 days. You get it roughly about 5 days before you start having the symptoms. And then 10 days after that. So, manang-mana sila nga. Usually, 14 days ang incubation period. Ganong 14 days man ngayon ko. 5 days niya, 10 days. So, 5 days from when you got the virus. On the 5th day is the start of your symptom. So, 5th day, magsugod ang imong 10 days. So, manang 14 days. Gets? Anyway, padayon. If na-contain ra sa imuha ang virus, wala ni mo gipasa-pasa sa imuhang mga kauban sa bahay. So, ikaw ra ang naay sa virus. By 10th day, usually, mamatay na dayon. But kung imo nang napasa ang virus sa lain, kauban nimo sa bahay, so, na possibility nga mabalik na sa imo. So, even if hapit na ka mahuman, hapit na mo 10 days, but because natakda nimo ang uban nimong kauban sa bahay, so mabalik ra nimo ang virus. So ang imong 10 days mo prolong until mamatay ang virus. So what's the fuss? Nga mamatay ra day gihapon siya dayon. Ganong gikagubtan man nga mamatay ra day gihapon siya. So there are 3 modes of transmission. Modes of transmission is giunsa nimo pagkakuha sa virus. Ang usa is what we call as direct transmission. So mo na siya ang nakuha nimo direkta gyud sa tawo nga naay infection. So it could be like nagstorya ta. So ang dili na to makitaan nga naay mo gawas nga saliva sa atong baba every time mo storya ta, but there is, it's just very minute, gamay ra kadyo man di ta kita nga ato ra makitaan ka ng super dagko na jud malaway nga mo say mo lagpot sa atong baba. Pero kasi karan di jud na to makitaan. So that's how little that's how tiny it is inig mo storya ta kay di na to makitaan. Pero ana. So, every time mo storya ta, na part sa itong saliva nga magawas. Nga, di ta kibaw. Yeah. Pero, it's not airborne. It's called droplet. So, if duol ka sa tao, makuha ni mo direkta sa tao nga naay virus. It can be coughing or talking or sneezing. Kana ni mo ka. Mana siyang direct transmission. Ikaduha, contact. Contact is, say, nag-story ako sa telephone. Butang na akong telephone, nailaing ni gamit sa telephone. So, katong akong droplet nga naa sa telephone, mahikapan na ho, sa laing tao, mahikapan, niya mo hikap ko sa akong naong, maghikap ko sa ilong, mo, kuan ko sa akong baba, ana. So, ganha, makuha ang through contact, mana siyang contact. Napoy limit pod on how long ang virus mo stay sa surfaces. So it depends on temperature, humidity,
unsa nga klase nga material, kung metal ba or cotton or paper or plastic ana. So there's heaps of study out there. Di lang ko magtagsa-tagsa kay magmutaas na niya explanation ma, okay? Ay katulo kay aerosol. Aerosol is mo na siyang naa sa air. Usually, mahitabo na kung ang respiratory droplet nga gagmay mo mix sa air and then mahimo siyang aerosol. It does not happen when you're coughing or sneezing. No, that's still direct contact. It only happens if you're doing a procedure in the body that causes it to become airborne. So, say for example, mag-intubate mi og pasyente mo na kasagaran nga pa-aerosolize ako or mag-introduce mi og high pressure oxygen. So, kusog nga pressure nga sa oxygen ang mo-introduce lang, so causing that respiratory droplets to mix with high pressure oxygen and causing it to be airborne. So, mana siyang airborne. Again, going back to your question. So, what's the fuss? Kung namday ni siya limit ang virus, no? Ang process of infections of virus is similar to COPD. COPD has different subclasses. So, asthma is also COPD. Emphysema is also COPD. So, nana sila. But the main pathway sa COPD is sort of like, it's a long-term infection, inflammatory response. Inflammatory response is a response to of your body to an infection. So kung masudlan gani og irritant or anything dili dapat ang imuhang baga, mo respond na siya to fight it off. So mo release na siya og mga pro-inflammatory enzymes and mga cytokines, proteinases. Di na lang ta mo dive into specifics kay dili man ka medical ma. Kamo ni Papa, di man mo medical. So ato na lang ng say for example, mo na siya ang response sa imong baga kung naay anything nga maka-irritate sa imong lungs. Ang kana nga response, so more siya messenger nga uy naay infection sa baga, arita kay ato ning i-fight off. So mo nang mo fight off ang imong lawas, imong baga nya pagkahuman na mo stimulate siya sa part sa imong lungs nga mo release og mucus. Mucus helps your lungs ngadto mamilit ang mga kung unsay naka-irritate sa imong lungs, mga virus, bacteria, whatever, ngadto mamilit niya ipagawas na sa imong lungs. Naay part sa imong lungs nga murag naay hair, call it cilia. Usa na sa mo help para mo push out sa mucus. And then your coughing reflex it gets stimulated mo nang mo cough ka. Pagawas to ang mucus para mapagawas ang whatever bacteria or whatever viruses nga nasa imong lungs. So, ingana ang paagi sa normal coping mechanism sa atong lungs. But with COPD or with COVID, it's sort of like a hyperstimulation sa imuhang response. So, more siya kanang sobra kadaghan nga neutrophils, sobra kadaghan nga agents nga mo stimulate sa imuhang inflammatory response. This causes an injury to your lungs. Kay dili naman kay ang virus ra or ang bacteria ra ang ilang i-attack, makakause og injury sa imong lungs. So, say mag-scarring imong alveolar, ang imong alveolar, which is more gagmay nga sacs nga nasa imong lungs nga na mo stay ang air and then mag-exchange lag oxygen o carbon dioxide nga kuan man na mo inflate and deflate, inflate and deflate. So say kung nanay siya scarring, di na siya ka deflate og maadyo. What happens is mag-stay put ra diha ang oxygen, carbon dioxide. So gamay ra ang oxygen makasulod kay na dead space. So maglisod og ginhawa, kung maglisod og ginhawa
ang tibuok muscles nimo sa imong chest magamit na magsinag gamit imong tibuok muscles. There is narrowing of your lumen, kagamay ang agianan sa imuhang air. So daghan kang symptoms nga ma-feel. So kapuyan na kasi mong lawas, maglisod ka sa ginhawa, di na ka mulihok. Nya usahay mo ang tungod sa pressure nga nasa imuhang baga. Kay tungod kay naman ay veins gyud o capillaries o agianan sa dugo, no? Kay nganha man manguha ang dugo og oxygen sa imuhang lungs. So, tungod kay daghanang structures ang naguba sa imong lungs, ang dugo magblisod na kuha og oxygen. So, ang nagkaguba sa imong baga, usahay mo filter through na sa imong mga blood vessels around the lungs. So sometimes it also causes damage to the pulmonary artery. So imong pulmonary artery is the one that connects to the heart. So mana gianan sa ang dugo nga musud sa imong kasing-kasing nga walay oxygen, musud sa kasing-kasing, ang kasing-kasing mo pump na sa padung sa lungs kay para manguha og oxygen, and then mo balik na pud sa heart, and then ang heart mo pump na sa ato nga blood padung sa imong tibok lawas para mo distribute sa oxygen. So what happens is if your pulmonary artery is constricted, so maglisod na og sulod ang katong mga dugo nga naa sa lawas nga niagi sa heart para manguha og oxygen. So it also affects your heart. Basically, it's a long process. Anyway, going back, it's basically a fast version of COPD. So fast version meaning usually COPD, the destruction of the alveolar sacs and everything, ang mga imong pangbation sa COPD, it takes years for it to happen. Manang dili kadyo shocking ang COPD because it's in your control. If you want to stop smoking or, causing injuries to your lungs, it's completely up to you. But with the virus, it's not within your control. So it's not because of something that you've done that caused the injury. It's because of the virus, which is something that you can't control. So it's a fast version because it happens, instead of like COPD, it happens in years. With the virus, it happens in a matter of days. So whatever effects that you get with COPD, you get it in a matter of days. So even if self-limiting ang virus, the effects of it is there. Mo nang scary siya nga virus. Kay tungod ang mga damages that you get from a normal COPD, you get in a matter of days. And then there's also that increased risk because this causes your immune system to respond erratically, meaning more chaotic ba ang response, way klaro ang pagka-respond sa against the virus. So confused ang imong pag-respond sa virus. So, and it's also your body's trying to focus on your lungs, trying to actually fight it off, but also doing it in a very chaotic way, which is something that your body sometimes do. You're very vulnerable to other infection. So your body could be focused on your lungs, but you could be attacked by somewhere else, by something else. You could be attacked in your kidneys, could be attacked in your gut, in your sa imong tijan, sa imong bowels, and so you're very vulnerable to other infections, and that is also one of the things to be really watchful of, because your body is already chaotic in its defenses and it's focused on your lungs, so there could be something else in your other parts of the body. So that's why a lot of the people who died, sometimes they said it's caused by bacteria. Yes, it can happen because your immune system is very low, so it's susceptible to other infection. So there could be other bacteria around nga imo na pick up while you're
fighting off this infection. So it can happen nga na kay COVID at the same time nasa kay bacterial infection. You can't stop other bacteria from fighting. They'll take that as an advantage on their part. So mura gud kag kaninga kingdom busy kadyo sa kato northern wall nag kay giatake. Ilahang southern wall kay vulnerable. Why nagbantay? Ato na ning chance. Go na ta. There you go. So, nakailaing infection at the same time. Mao na siya ang reason nga even if self-limiting, it's scary. It is still scary. But you just have to treat symptoms so it does not progress to something very serious. Comorbidities, if nakadungog naman siya kani, is ang history sa tao. So, kung nakay diabetes, nakay hypertension, mo na gitawag og comorbidities. So, it increases your risk to have other things. If makuha nini mo ang virus na nakay comorbidities, mas higher mong risk nga mo deteriorate yung kag paspas. At the same time, your body is already fighting off the virus. And then you also pick up bacteria from other places. So it's very likely, according to statistics from the studies done during this pandemic, mas taas jud ang mortality rate sa mga taong may comorbidities. Taas pud ang recovery sa mga taong at nindot og immune system nga healthy, walay comorbidities. But mo nang isa sa nakapanik sa mga tao is daghang tao ang may comorbidities. So to protect them, we need to protect ourselves even if katong nindot og immune system. Because yes, maka-recover mo, but what if mapasa nimo sa tao nga dili ka recover? So mo na siya. Okay? Kung nakipauta na kuy kalil na pod. Or Ate May. Love you, ma. Pagpuyo in town. Kay ikaw, kay elderly na ra ba ka ni fit ka na nga category. Pagpuyo, ay siglaag. Wash your hands. Ay sigahig ulo. Ay hikap sa imuhang naong kung magawas ka. Disinfect. Social distance. Ay pagpaduol. Kung di ka pwede nga di ka magpaduol, wear a mask, wear a face shield. Always protect yourself. And I love you. Love you pa.